Assalamualaikum viewers. Ya jude, ai yawa da sawala singapsa jari yo da jude da bazbis konisi alatse kurone jude le zuhab gane khamin modu ne khang good yaar gaji ne khamin khiriji ne khamin acho tame mela ya ji Iya jua dika lapse singa se shamse khuru borani jude. Wana ngai di bese topic lapse kale khuru bese khure khille kamin jua. Wana pura process putan tane juda akhir tak ten shojo. Iya jude khur po tayar so fil jala ngai se di bese khur po spum la damen de jo sorba go borene de jo khur khamin jo adiu se ek to khur bola dongo inde jo और ngata na phut pasand yo बहुत dongo injwa wana fulkan gap pin me ko hangen de jo di bese malak pan na khur la min jo lapse wana chine jo dan ngai yuli las kon बेहतर के कार कौन चीने से जो कमेंट सेक्शन इन इतांगे जरूर जर्जी और चैनल पे तांगे से सब्सक्राइब मावे ना बेस जो तीसरे आजो